नमस्कार बालमित्रांनो, इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन। आज आपण पाठ्यपुस्तकाशी संबंधित समानार्थी शब्द या घटकाचा अभ्यास करूया। सर्वांनी माझ्यासोबत काळजीपूर्वक वाचन करा। अखंड, सतत, अव्याहत, निरंतर, अविरत। अपव्यय, व्यर्थ, फुकट। अस्सल, खरे। अनुयायी, शिष्य। अहोरात्र, रात्रंदिवस, अहर्निश, सतत। अष्टौ प्रहर, अपघात, दुर्घटना। अव्वल, उत्कृष्ट, अवखळ, चपल, चलाक, चंचल। अहिंसा, कोणालाही इजा न करणे। आसूड, चाबूक। आखर, अक्षर। आसमंत, अवकाश, आगळ्या, वेगळ्या। आपत्ती, संकट, विपत्ती, अरिष्ट, अनर्थ, विघ्न। आखलेला कार्यक्रम, नियोजन। आदर्श, वस्तुपाठ, कित्ता। कारागृह, तुरुंग, बंदीशाळा, बंदीखाना। उबट वास, कुजलेला वास। कृपा, दया, मेहरबानी, कर्ज। ऋण, कटाक्षाने, बारकाईने। किमान, कमीत कमी। कमाल, जास्तीत जास्त। क्रीडा, खेळ। कैक म्हणजे कित्येक। कृत्रिम, मानव निर्मित। खोंड, तरुण बैल, गोऱ्हा। खंजिरी, एक प्रकारचे वाद्य। गंध, वास, परिमळ, सुगंध। गहिरे नाते, दृढ, घट्ट नाते। नागली, नाचणी किंवा एक प्रकारचं धान्य। गारवेल, फुलांची एक वेल। तुस्त, समाधानी, संतुष्ट, खुश, तुष्ट। तुफान, वादळ। तोलने म्हणजे वजन करणे। तण म्हणजे शरीर। थेट, सरळ। दयनीय अवस्था, करुणा, दया वाटावी अशी अवस्था। दिनक्रम, रोजची कामे। दिव्य, परीक्षा। वाव, दोन हाताचे माप। दर्शन, दिसणे। धाटणी, पद्धत। ध्येय, लक्ष। ध्यास, जिद्द। धीर, धैर्य। नाना, खूप, वेगवेगळे। निवांत, अगदी शांत। पारतंत्र्य, पराधीनता। प्रमुख, उच्च प्रतीचा। पदवी, किताब, सन्मान। प्रीत, प्रेम। प्रचिती, प्रत्यक्ष अनुभव। कळवा, पाऊलाच्या खालचा भाग। पुरस्कार, बक्षीस, पारितोषिक, सन्मान। पूर्ववत, पहिल्यासारखे। पथक, गट, चमू, समूह। परी, पण, परंतु। बिनव्याजी, व्याज न आकारता। बँक, साठा। बेंदूर, बैलपोळा। बेलबुट्टी, नक्षी, कशिदा। भार, वजन, भिस्त। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जमिनीचे वैज्ञानिक दृष्ट्या निरीक्षण, पाहणी करणारा विभाग। चला तर बालमित्रांनो, आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील समान अर्थाचे असे शब्द स्वतंत्र वहीमध्ये लिहून त्याचं नियमित वाचन करूया। धन्यवाद।